إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله عباد الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكرم الناس قال أتقاهم، وقال أيضا التقوى هاهنا ويشير إلى صدره. وقال الإمام علي رضي الله عنه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. واعلموا أن دينكم يسر، لأن الله خالقكم لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. تعلمنا فيما مضى أن صلاة أحدنا غير مقبولة ما لم يتطهر من الحدث الأكبر بالغسل ومن الحدث الأصغر بالوضوء، وكلتا الطهارتين لا تكون إلا بالماء الطاهر المطهر. فكيف إذا كان المسلم لا يستطيع استخدام الماء لأن ذلك يضره؟ فهل مع ذلك يجب عليه الغسل والوضوء قبل الصلاة؟ استمعوا إلى جوابه في حديث جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فسجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. التيمم أيها الإخوة الكرام بديل الوضوء والغسل، ويكون بالتراب غالبا. فهل معناه أننا نغسل بالتراب ما كنا نغسل بالماء في الوضوء والغسل كما يتبادر إلى الذهن؟ لا. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. التيمم هو النوع الثالث من أنواع الطهارة الحسية، وقد رتب الله هذه الأنواع الثلاثة في قوله في سورة المائدة:
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أما صفته فهي أن يقول المسلم بسم الله ناويا التيمم ثم يضرب بكفيه وجه الأرض ضربة واحدة ثم ينفض الغبار من كفيه نفضا خفيفا ثم يمسح وجهه بيديه مسحة واحدة ثم يضرب وجه الأرض مرة ثانية ثم يمسح كفيه مع ذراعيه إلى المرفقين ثم يقول الدعاء بعد الوضوء. وإن اقتصر على ضربة واحدة للوجه والكفين فلا بأس، كذلك إن اقتصر على الكفين دون الذراعين أو مسح اليدين قبل الوجه كذلك، كل ذلك مقرر في مذاهبنا الفقهية. أيها المسلمون، يشرع التيمم لمن لم يجد الماء بعد طلبه أو لمن لا يقدر على استعماله لمرض أو يخشى باستعماله زيادة المرض أو تأخر البر، وكذلك لمن لا يقدر على الحركة ولم يجد من يناوله الماء. الصعيد الذي يتيمم به هو وجه الأرض. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة، فيباح التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر والحصى دون الجس المطبوخ والإسمنت والزجاج والحصير والبسات والخشب والحشيش، ونواقيده كالوضوء ووجود الماء أو القدرة بعد العجز. والأحوط أن يتيمم المسلم لكل فريضة، ولكن إذا تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها ومس المصحف والطواف وقراءة القرآن والمكث في المسجد. من مسائل التيمم أيها الإخوة، لا فرق بين التيمم لرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر إلا النية. ثانيا، إذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء أو عجز عن استعماله فإنه يتيمم، ولكن يلاحظ هنا أن التيمم يرفع الحدث إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل. ثالثا، يصح أن يأتم المتوضئ بالمتيمم. رابعا، إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت هذه الصلاة التي صلاها فإنه لا يعيد هذه الصلاة. ومن المسائل كذلك، إذا تيمم ثم وجد الماء قبل أن يصلي فإنه لا تصح الصلاة إلا أن يتطهر بالماء. ومنها كذلك، إذا وجد الماء أثناء الصلاة فإنه لا يجب عليه الخروج من الصلاة وتطهر بالماء. وعند بعض العلماء يبطل التيمم والصلاة. السؤال: ماذا يفعل من لم يجد الماء للطهارة ولم يجد ما يتيمم به؟ الجواب أنه يسمى في الفقه بفاقد الطهورين، وهو يصلي بلا غسل ولا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه. عباد الله، من التيمم ندرك مدى رحمة الله بنا، فهلا رحم بعضنا بعضا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal. C'est Allah seul que nous demandons le secours, nous demandons son pardon, nous nous réfugions auprès de lui
contre les méfaits de nos propres actes et contre les retombées néfastes de nos propres âmes. Tout celui que Allah a guidé, certes, il est le bien guidé. Personne ne pourra l'égarer. Celui que, par contre, Allah a égaré, parce que lui-même a emprunté le chemin de l'égarement, personne ne pourra le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré, à part Allah, il est seul, sans associé. J'atteste également que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est bel et bien le serviteur d'Allah et son noble messager. Oh Allah, mets ta bénédiction, ton salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Serviteur d'Allah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on l'a interrogé, qui est l'homme le plus noble? Il n'a pas dit le plus fort, le plus riche, le plus beau, mais il a juste dit celui qui craint Allah le plus. Et le prophète dit, pour décrire, pour donner les signes, les caractéristiques de la crainte d'Allah, de la piété, il n'a pas dit le chapeau, le boubou, l'apparence. Bien vrai que l'apparence est importante, mais elle ne fait pas le moine. Le prophète dit At-taqwa hahuna. La crainte d'Allah est ici, en faisant signe à sa poitrine. Et l'imam Ali, radiyallahu anhu, pour définir la crainte d'Allah, pour définir la piété, va nous dire At-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil. Quand on dit la crainte d'Allah, c'est d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le caché et dans le visible. Wal amalu bit tanzil, pratiquer, mettre en exécution le contenu du Coran. Pas simplement lire, pas simplement avoir la belle voix, mais ce que le Coran dit de faire, il faut le faire. Il faut faire du contenu du Coran le mode de ta vie. Et troisièmement, il va nous dire ar-ridha bil qalil, se contenter du peu qu'on a. Et enfin, il va nous dire al-isti'dadu li yawm ar-rahim, se préparer pour la fin, se préparer pour la mort. Mes chers frères musulmans, les fois dernières, nous avons parlé de la purification et que la prière de l'un de nous n'est pas acceptée, n'est pas validée s'il ne s'est pas purifié de la souillure majeure en faisant la grande ablution et de la souillure mineure en faisant la petite ablution. Sa prière n'est pas valable. Et toutes ces purifications-là, l'ablution et la petite ablution et la grande ablution, ne se fait qu'avec de l'eau. La question qui se pose maintenant, lorsque le musulman ne peut pas toucher à l'eau, parce que l'eau va nuire à sa santé ou bien à sa vie, est-ce que l'islam est une religion cruelle à tel point qu'il va l'obliger à faire son ablution avec l'eau? Non. Regardez le hadith de Jabir radiallahu anhu qui nous rapporte que nous sommes allés à une expédition et il y avait un homme qui a eu un accident. Il y a une pierre qui a tapé sa tête et il a eu une fissure, une blessure. Il posa la question à ses compagnons, est-ce que je peux faire l'ablution sec? Ses compagnons vont lui dire non. Et le gars, dans son sommeil, va se souiller. Il doit faire la grande ablution et il va se laver. Il va mourir du suite de cela. Au retour du voyage, Jabir dit qu'on a expliqué cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah s'est mis en colère. Il dit malheur à eux. Ils l'ont tué. Lorsqu'ils ne savaient pas, pourquoi ils n'ont pas demandé? Le prophète dit le remède de l'ignorance, c'est de demander. Il lui suffisait de faire l'ablution sec. Chers frères musulmans, l'ablution sec, qui est appelée at-tayammum, c'est l'alternative de la petite ablution et la grande ablution, qui se fait avec de la terre, généralement, et ce qui vient dans la tête. Que quand on dit que le tayammum, c'est l'alternative de la petite ablution et de la grande ablution,
et qui se fait avec de la terre, on doit prendre le sable pour se laver les mains, laver le visage, tout. Ou bien on va laver tout le corps avec le sable? Non. Et regardez, Ammar bin Yasir, radiallahu anhu, un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le prophète m'a envoyé dans une mission. Arrivé là-bas, j'ai eu une souillure et je devais me laver. Il n'y avait pas de l'eau. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je me suis enroulé dans la terre. Parce que moi je sais qu'on doit faire l'ablution sec. Et comme la grande ablution, on doit laver tout le corps, l'ablution sec se fait avec la terre, moi je me suis enroulé dans la terre. Quand je suis revenu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai expliqué, le prophète dit non, il te suffisait de faire avec tes mains comme ça, mains sur la terre, une seule fois, t'essuyer les mains, encore essuyer ton visage. Regardez comment la religion est simple. La religion est facile pour celui qui connaît. Le tayammum fait partie des 3 types de la purification corporelle. Nous en avons cité la petite ablution, la grande. Aujourd'hui, nous sommes sur le tayammum. Et tous ces 3 types-là sont cités dans un seul verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Ma'ida, la table servie. Allah dit, ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la salat, c'est-à-dire la prière, lavez vos visages, vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur la tête, lavez les pieds jusqu'aux chevilles. Ça, c'est la petite ablution. Lorsque vous êtes en état d'impureté, al-junub, purifiez-vous en prenant un bain. Ça, c'est la grande ablution. Mais si vous êtes malade, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala procède. Si vous êtes malade, ou bien vous êtes en voyage, ou quelqu'un parmi vous vient de l'endroit qu'il a fait ses besoins, ou bien que vous avez touché les femmes dans le sens des rapports, si vous ne trouvez pas de l'eau, alors prenez de la tête, puis faites l'ablution sec. Essuyez votre visage et vos mains. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas vous causer de gêne. Allah veut vous purifier et combler sa grâce sur vous pour que vous le remerciez. Comment on fait le tayammum, l'ablution sec? Il faut d'abord faire l'intention. Dis bismillah comme on fait dans la petite ablution et mets les 2 mains comme ça sur le sable. Une fois et on lève les mains, on regarde s'il y a des choses qui peuvent nous blesser, on enlève. On doit même souffler pour enlever, pour diminuer le sable. Essuyer le visage. Reposer la main sur le sable et essuyer les mains jusqu'au coude, les 2 mains. C'est fini. Si celui qui a mis la main une seule fois pour le visage et les mains, il n'y a pas de problème. Celui encore qui a posé les mains sur le sable pour essuyer les mains et il s'est arrêté au paume seulement, il n'est pas arrivé jusqu'au coude, il n'y a pas de problème. Celui qui a commencé par les mains avant le visage, il n'y a pas de problème. Tout cela est soutenu par des textes. Mes chers frères musulmans, quand est-ce que le tayammum est permis? Le tayammum est une permission. On ne doit pas le faire que lorsqu'on est dans le besoin. Donc le tayammum est permis lorsqu'on n'a pas de l'eau. Quand il y a manque d'eau, ou bien l'eau ne suffit pas, ou qu'on ne peut pas toucher à l'eau par cause de maladies, ou qu'on a peur qu'en touchant l'eau, en utilisant l'eau, cela va augmenter la maladie ou retarder le rétablissement. C'est pareil aussi pour celui qui est dans un endroit, il ne peut pas bouger. Il n'a pas quelqu'un aussi pour l'apporter de l'eau. Celui-là aussi fait le tayammum. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Mes chers frères musulmans, lorsqu'on dit la terre, qu'est-ce que ça signifie? Jabir radiallahu anhu rapporte dans un hadith que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné 5 choses qu'il n'a pas donné aux prophètes qui m'ont précédé. Allah m'a soutenu, m'a aidé par la peur. Lorsque je dois aller combattre mes ennemis, Allah subhanahu wa ta'ala même
ma peur dans les cœurs un mois avant que je ne les atteigne. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour moi et ma communauté de la terre une purification et une mosquée. Quiconque parmi ma communauté que l'heure de la prière l'a trouvé, qu'il fasse la prière. Ce qui veut dire que même s'il n'y a pas de l'eau, prends la terre pour te purifier. On n'a pas besoin, nous, d'une mosquée, de cet édifice avant de prier. Ce n'est pas donné aux communautés qui nous ont précédés. Le prophète poursuit encore et dit, le bitume a été légalisé. Et chaque prophète était envoyé à sa communauté seul. Moi, Allah m'a envoyé vers toute l'humanité. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné l'intercession le jour de la résurrection. Donc, on peut faire le tayammum avec le sable, avec tout ce qui fait partie de la terre, tel que les pierres, les cailloux, mais par contre, on ne peut pas faire le tayammum sur les ciments, les vitres, le bois, les plantes. Qu'est-ce qui annule le tayammum? Ce qui annule la petite ablution, c'est la même chose qui annule le tayammum. Et également, lorsqu'on a déjà fait le tayammum, quand on voulait prier, l'eau est venue, le tayammum est gâté. Ou qu'on était dans l'incapacité de toucher à l'eau, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait faveur, on peut maintenant toucher à l'eau, le tayammum qu'on avait fait est gâté. Ce qui est plus prudent, c'est que quand tu dois faire deux faridas, tels que Zour et Asr, fais deux tayammum. Un tayammum pour Zour et un autre tayammum pour Asr. Quand tu fais le tayammum pour une prière obligatoire, tu peux faire autant de nafila que tu veux. Tu peux toucher le Coran. Tu peux faire même le tawaf, lire le Coran, s'asseoir dans la mosquée. Parmi les questions de tayammum, il n'y a pas de différence entre le tayammum qu'on fait à la place de la petite ablution et le tayammum qu'on fait pour la grande ablution. J'ai eu le janaba, je dois me laver. Le tayammum que je dois faire là, et celui qui doit faire la petite ablution, le tayammum qu'il doit faire, est-ce que c'est pareil? Oui. Toujours essuyer le visage et les mains, c'est fini. Ce qui fait la différence, c'est l'intention. Deux, celui qui est en état d'impureté de janaba, ou bien une femme qui avait terminé sa menstruée, qui devait faire le lavage, il n'y a pas de l'eau, ou bien elle est dans l'incapacité, elle fait le tayammum, mais lorsque l'eau va venir, elle doit refaire l'ablution, la grande ablution, et celui qui était dans l'état de janaba doit se laver. Si mon imam a fait le tayammum, est-ce que moi je peux prier derrière lui? Oui. L'imam peut faire tayammum pour prier, et nous autres on va faire l'ablution pour prier avec lui. Lorsque je fais le tayammum pour prier Zohr, par exemple, et que après la prière, à 15 h par exemple, l'eau est venue. Est-ce que je dois reprendre la prière parce que l'heure de Zohr n'est pas encore passée? Non, je ne reprends pas. Mais si j'ai fait le tayammum avant de prier que l'eau est venue, le tayammum est gâté. Si je suis dans la prière, on dit que l'eau est venue, selon certains savants, tu dois couper la prière pour aller faire la petite ablution ou la grande ablution. Et d'autres disent que tu continues. La question qui se pose maintenant, si Allah a parlé de la petite ablution, de la grande ablution, de l'alternative, et celui qui n'a pas de l'eau, il n'a pas de quoi faire tayammum, qu'est-ce qu'il fait? Nos savants l'ont appelé Faqilut Tahurain. Celui qui n'a pas les deux moyens de purification. Il prie sans ablution, ni petite, ni grande, ni tayammum, et Allah va accepter sa prière. Si Allah est miséricorde envers nous, à ce point-là, pourquoi nous-mêmes, entre nous, nous ne sommes pas miséricordes l'un envers l'autre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, soyez miséricorde envers ceux qui sont sur la terre. Celui qui est dans les cieux, Allah sera miséricorde envers vous. Alhamdulillah, tandobe Allah, ambe demenyini Allah fait, yafa nyini Allah fait, kana nyini Allah fait. Ambe ayere kalfa Allah la kabo an yere kun toroma, ananga baraw juguma. Nala ye mogo kanda filibate sur Allah. Nala ye mogo fili sabu ayere fili stratama kana ba sur Allah. Me sharia ka foti yorete ma fo Allah akelene genyonta mais chéra ka fan kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jon san mali ka tira den belebele ala ika nemate ka kishike ni nabina banka ana somo ana genyo
ani mɔgɔ b'o labato fo ka taa se alikiyama ma ala ka jɔnw a ye siran ala ɲɛ sabu ala kira ko nɛɛma ni kisiba ma tuma min na o y'a ɲininka jɔnni ye mɔgɔ lasɔn belebele ye mɔgɔ min ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ min ka fisɛ ka tɛmɛ a ko min bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ fɛ ka ala ɲɛ siran tagamasiyɛn fɔ an ye a ma fɔ banfula le a ma fɔ fini le a ko ala ɲɛ siran bɛ ɲani dusukun kɔnɔna la a y'o a dusukun yira Imam Ali ko an ma ko ni ka mɛn ko ala ɲɛ siranya ka siran ala ɲɛ ka baara kɛ ni kuranna kɔnɔna ko ye ka diɲɛ fɛn fitinin ma ala ye min d'i ma k'i yɛrɛ labɛn i ka lon laban ye saya ye n balima silamɛw waati tɛmɛnenw na an kumana seliji kan ka kuma jɛnɛba ko kan sabu ni nɔgɔ belebeleba ye adamaden sɔrɔ i kan k'i saniya ni jɛnɛba ko ye ni nɔgɔ fitinin y'i sɔrɔ i kan k'i saniya ni seliji ye ni saniya fila ni si tɛ se ka kɛ fo ka kɛ ni ji le ye nka ni mɔgɔ min tɛ se ka maga ji la o est-ce que silamɛya b'a tigi jagoya ko fo i ka maga ji la hali n'a bɛ n'i tɔɔrɔ an ye nin hadisa in filɛ a nana ka bɔ Jabir ma ala ka jɛma ma a ko an tun taara tagama dɔ la cɛ kelen tun bɛ an cɛla kabakuru dɔ y'a gosi a kunkolo la a kun cila a sunɔgɔla lahawa ji bɔra a la a ye surasiko kɛ a wulila a kan ka jɛnɛba le ko nka a ka lɔn ko tɔɔrɔ b'ale la a y'a jɛɲɔgɔn ɲininka ko yala a bɛ nɔgɔya sɔrɔ ni ye wa n bɛ tayamamu kɛ wa o ko an tɛ nɔgɔya sɔrɔ i ye dɛ cɛ ye ko la ji donna joli la cɛ sala Jabir ko tuma na an seginna ka na ala kira ma alayhi salatu wasalam ni mɔgɔw y'a lakali kira ye kira ko ninnu ye mɔgɔ kunnangow le o ka cɛ faga a tɛ fɛn min don a tɛ ɲininkali kɛ wa kira ko di a ko kunfinya lɔnnibaliya a fura ye fɛn kelen de ye ɲininkali a tun bɛ cɛ wasa dɔrɔn ka tayamamu kɛ ka faninkolo bila a ka jolida la ji tɛ se a ma ka fari tɔw ko yɔrɔ min ma jogi n'a fɔra tayamamu seliji ani jɛnɛba ko o falen fɛn de a bɛ kɛ ni cɛncɛn de ye tuma caman yala o kɔrɔ le ko ni n kan ka seliji ta n dun tɛ se ka maga ji la walama ji yɛrɛ le tɛ yen cɛncɛn min kan ka taga tayamamu kɛ o fɛn fɛn bɛ ko ni ji ye seliji la n bɛ cɛncɛn ta k'o bɛɛ ko wa walama ni n kan ka jɛnɛba ko farikolo bɛɛ le kan ka ko ni ji ye ni n bɛna tayamamu kɛ yala n bɛ cɛncɛn de kɛ k'an farikolo bɛɛ ko wa Ammar bin Yasir filɛ kira ka sahaba ba a ko kira ye ci ka taa mako dɔ la n tagala se yen surasiko ye n sɔrɔ n kan ka jɛnɛba ko kɛ ji tɛ yen ne kɔni ye min kɛ dɔrɔn n ye n yɛrɛ naraka bɔgɔ la de ka n yɛrɛ kolongolo i n'a fɔ bagan b'a yɛrɛ kolongolo bɔgɔ la ɲami ale y'a faamu fari bɛɛ kan ka ko ni ji ye cɛncɛn fana bɛɛ kan ka fari labɔ n seginna ka na fɔ kira ɲɛnɛ kira ko a tun b'i wasa dɔrɔn i k'i tɛgɛ kɛ ten bɔgɔ la ka i tɛgɛ jɔsi ka i tɛgɛ bila bɔgɔ la k'i ɲɛda jɔsi tayamamu bɛ kɛ cogoya jumɛn i b'i tɛgɛ la bɔgɔ kan i bɛ ŋɛɲɛ ta fɔlɔ i n'a fɔ seliji yɛrɛ ka ŋɛɲɛ bɛ taa ɲami ka fɔ bisimila k'i tɛgɛ la bɔgɔ kan ka i ɲɛ jɔsi n'a ye ka tila k'i tɛgɛ la bɔgɔ kan ka i bolo jɔsi n'a ye fo ka na se nɔnkun ma ni tilana fɛn min bɛ fɔ seliji kɔfɛ i bɛ tila k'o kelen fɔ tuma na ni k'i tɛgɛ la bɔgɔ kan i bɛ a fiyɛ ka filɛ fana ni fɛn dɔ bɛ min ni tɔɔrɔ i b'o bɔ a la nka ni mɔgɔ min ye tɛgɛ la ko kelen kɛ ale ma tɛgɛ la fila a ka tɛgɛ la ko kelen kɛ ka ɲɛ jɔsi k'o kelen kɛ ka ɲɛ jɔsi ka bolo jɔsi baasi foyi t'a la ni mɔgɔ min fana ye a tɛgɛ dɔrɔn de jɔsi a ma se a nɔkun ma baasi foyi yɛrɛ t'a la ni mɔgɔ min ye tɛgɛ kɔn ɲɛda ɲɛ baasi foyi t'a la dalilu bɛ ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen na wa nin fana bɛɛ sabatilen an ka fiqh kitabuw kɔnɔ tayamamu bɛ kɛ mun de kɔsɔn tayamamu bɛ kɛ tuma jumɛn de la tayamamu bɛ kɛ ji ntanya la ni ji tɛ yen walama ji min bɛ a t'i labɔ walama ji bɛ yen mɛ bana kosɔn i tɛ se ka maga la walama i bɛ siranna ko ni magala ji in na a bɛna dɔ fara n ka bana kan walama a bɛna n ka kɛnɛya sumaya walama a tigilamɔgɔ a hubusini de yɔrɔ dɔ la a tɛ se ka lamaga a tɛ se ka taga yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ fana tɛ yen ka ji ta ka na di a ma o tigilamɔgɔ bɛ tayamamu kɛ tayamamu bɛ kɛ mun fɛn de la dugukolo walama dugukolo ɲa a nana ka bɔ Jabir ma a ko ala kira ko nɛɛma ni kisiba ma ala ye fɛn lɔɔru di ne ala kira ma a ma di nabima wɛrɛ ma fɛn fɛn kɔnɔ ne ɲɛ a fɔlɔfɔlɔ ala ye ne dɛmɛ ni siranya ye ni n kan ka taa n ka juguw kɛlɛ ala bɛ siranya bila o dusukun na kalo kelen ma se o ma fɔlɔ
ala ye dugukolo kɛ ne ye saniyafɛn ye ani misiri ye. O la an ka manto la mɔgɔ o mɔgɔ ni seli waati k'a sɔrɔ a ka seli. Ni ji tɛ yen dugukolo ta k'i yɛrɛ saniya, ko misiri tɛ yen o t'a la. A ko ala ye ganima kɛlɛ nafolo a y'o dun daga ne ye. A tun bɛ na dunan tɔw ci ka taa ka manto dɔrɔn ma, nka a ye ne ci ka taa dunan bɛɛ de ma. Kiyama fana ala ye sɔrɔna don a y'o di ne ma. O la tayama bɛ kɛ ni cɛncɛn ye, ka kɛ ni dugukolo sugu sugu ye a fan bɛɛ ye, kabakuru, bɔmugu, farakuru. Nka tayama tɛ kɛ an ka bi siman nin kan, an ka karo nin kan, a tɛ kɛ tapi kan, a tɛ kɛ dɛbɛ kan, a tɛ kɛ yiri kan, a tɛ kɛ filaburu kan. Fɛn min bɛ tayamamu tiɲɛ o fɛn kelen de bɛ seliji tiɲɛ, fɛn min bɛ seliji tiɲɛ o fɛn kelen de bɛ tayamamu tiɲɛ. Min bɛ fara tayamamu kan ni ka tayamamu kɛ yɔrɔ min na sanni i b'a fɔ i bɛ seli, ni ji sɔrɔla tayamamu tiɲɛna. Walama degun min tun b'i la ka maga ji la, ni o degun wulila ka ban i ka tayamamu fana tiɲɛna. Tanga bɛ min na ka tɛmɛ, yɛrɛ kɔlɔsi bɛ min na ka tɛmɛ, tayamamu kɛ farida bɛɛ ye. Kana farida fila seli ni tayamamu kelen ye. Farida n'i kan ka seli fana seli ka lansara seli, i bɛ tayamamu kɛ o kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. N'i ka tayamamu kelen kɛ ka farida seli, i bɛ se ka nafila caman seli o kɔfɛ, i bɛ se ka maa kɔnɔna la, i bɛ se ka tawafu kɛ, i bɛ se ka kɔnɔna kalan, i bɛ se ka sigi misiri kɔnɔ. Tayamamu kiti dɔ ye min ye, tayamamu bɛ kɛ seliji nɔ la ani min bɛ kɛ janabako nɔ la, fila bɛɛ ye kelen de ye, fanfasiya foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ. Min b'o bɔ ɲɔgɔn na o de ye ŋɛniɲɛ ye. A kiti dɔ ye min ye fana, janaba nɔgɔtɔ walama muso min ka laada tigɛla, a kan ka kole, ji ma sɔrɔ, a bɛ tayamamu kɛ, nka ni ji nana a bɛ segin ka ko. A t'a fɔ ko min ka tayamamu kɛ a banna, ni ji nana i bɛ segin ka ko. Est ce que na imamu ko dɔ de b'a la a tɛ se ka seliji ta, a ye tayamamu kɛ, yala anw bɛ se ka seli a kɔfɛ wa? An bɛ seli a kɔfɛ, basi foyi t'a la. N'i ka tayamamu kɛ ka seli dɔ kɛ, i n'a fɔ seli fana seli 13h15 san o b'a fɔ 14h15 ji sɔrɔla, est ce que i bɛ segin seli in kan wa? La i tɛ segin a kan. N'i ka tayamamu kɛ ka seli kɛ, i tora seli kɔnɔna na ko ji sɔrɔla, an ka lɔnnikɛbaga dɔw ko i bɛ seli tigɛ, dɔw k'i bɛ taga n'a ye, i ka min ta i bɛnna sawaba ma. N'i ka tayamamu kɛ i ma don seli de kɔnɔ fɔlɔ ban, ji sɔrɔla o tayamamu tiɲɛna. Ala ye seliji kuma fɔ an ɲɛna, ka janabako kuma fɔ an ɲɛna, n'o si tɛ se ka ɲɛ ka tayamamu fɔ an ɲɛna. Nka ni mɔgɔ min ji yɛrɛ tɛ yen a tɛ se ka tayamamu kɛ don, an ka lɔnnikɛbagaw k'olu wele o, ko fakidu tɔhurɛni, saniyafɛn fila tɛ sɔrɔ mɔgɔ min bolo. A tigilamɔgɔ bɛ seli ten, a tɛ seliji ta, a tɛ janaba ko, a tɛ tayamamu kɛ, wa ala b'a ka seli yɛrɛ fana minɛ. Balima silamɛw, ni ala hinɛ na anw na fo a ma degun k'an na ka tayamamu di anw ma, munna anw yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ tɛ hinɛ ɲɔgɔn na? Ala kira ko alayhi salatu wasalam, a ye hinɛ mɔgɔ la min bɛ dugukolo la, tigi min bɛ sanfɛ a bɛna hinɛ aw la. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamkumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya ala salat, hayya ala falah. Qad qamat salat, qad qamat salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا سدوا الخلل استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalam ala Rasulillah, Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ala. Nous avons un frère qui demande le droit, frère des musulmans, qu'il a un souci. Donc, qu'Allah exauce sa vie, qu'Allah nous facilite la vie, Inch'Allah. Donc, en bas de matière de ko avec Ounina, on a ko bala qu'on a fait bala, pas de okari. Dala ka on a ko no, on bala jina on a ko no, sallallahu alaihi wa sallam.